बांग्लादेश में स्थिति कुछ बिगड़ी है और हमारे सीमा क्षेत्र में चौकसी जो है जिस तरह से हम करते रहते हैं वैसे ही है। ये कहें हम जिस तरह से तत्पर हमेशा रहते हैं वैसे ही तत्पर आज भी हैं। कोई हमें खास ऐसी तैयारी करने की जरूरत नहीं है जो हमने पहले से तैयारी नहीं रखी हो। किसी भी तरह की कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति होती है तो उसको हम टैकल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उस पर हावी होने के लिए हमेशा तैयार हैं। और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हम आश्वासन देना चाहेंगे कि देशवासी निफिक्र रहें, आराम से अपना काम करें। जब तक हम यहाँ बैठे तब तक आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेड अलर्ट में अभी क्या फोर्स बढ़ा है आप लोग? नहीं, जो था वही है। नहीं, जो हमारे पास है नफरी है वो तो है ही। इसके अलावा हमारे पास जो हेडक्वार्टर्स में है वहां से भी नफरी आई है हमारी। जहां भी हम समझ सकते हैं कि नफरी वहां से ली जा सकती है उसको हमने और लगाया है, चौकसी और बढ़ाई है। बांग्लादेश की सीमा तोड़ के आने का कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे जवान हर एक जगह पे अपने आंख कान खोल के रखे हैं और इस तरह की कोई ऐसी संभावना दिख भी नहीं रही। ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ पे तत्पर हैं, चौकस है। এখন আমরা স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি, তবে পাশের দেশ, একটা পাশের কান্ট্রিতে এই যে আজকে যে রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা অবশ্যই চিন্তাধারার মধ্যেই আছি। কিন্তু আমরা সীমান্তের মানুষ হিসাবে, এমনি আমরা আমাদের দেশ হিসাবে, আমাদের সীমান্তের মানুষ হিসাবে আমরা স্বাভাবিক আছি, কিন্তু ওই দেশ নিয়ে তো একটু চিন্তার বিষয় রয়েছে। আচ্ছা, সেগুলো তো ধরুন এমনি তো ওদের, আমাদের তো এমনি কোনো যোগাযোগের মাধ্যম তো এখন ইলেকট্রনিক্স, নেট ফেট এইসব আর কি, সেইভাবে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যে কিছু খবর আমরা পাচ্ছিলাম না। তবে স্বাভাবিক হওয়ার পরে কিছু কিছু খবর পেয়েছি ওদেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যারা বন্ধুবান্ধব, অ্যাকচুয়ালি আত্মীয় স্বজন সেরকম কিছু নেই, বন্ধুবান্ধব আছে। যেহেতু আমি একজন ফরেন কারেন্সি ব্যবসা করি আর 40 বছর, একটা বিশাল পরিচিতি লেভেল আমার আছে। সেই দিক থেকে যেসব খবর পেয়েছি তাতে মানুষ খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে। এখন যেহেতু একটা ওদের আর্মি শাসনে এলো, এখন যদি আশা করছি যে 2-1 দিনের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হবে। বিএসএফ যথেষ্ট দায়িত্বশীল এবং সচেতন, আমরা অন্তত তাই মনে করি। সেই দিক থেকে ওনাদের তরফে যা, ওনাদের কাছে যা রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে ওনারা সবই জানেন। সে ব্যাপারে বিএসএফ তো যথেষ্ট, আমাদের কাছে যথেষ্ট ভরসা। আমার নাম দীনবন্ধু মহলদার। অবশ্যই। এলাকায় থাকবে মহিলারা দেশ সম্বন্ধে কি বলবে? ওদের সাজগোজ পেলি হলো।
यहीं से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। आप बिना मेरा दिखा रहे हैं।